आपण मानक स्वागत आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल एमजे स्माइल वर्ल्ड को आज भिडियोटी आपण मान रही पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा निमंते मूल्यांकन सामग्रिक रूपरेख रिलेटेड। तो लास्ट वीडियो रे आमे दुईटी सेपरेट वीडियो करथिले जेमति कि क्लास 5 पे गुटिए करथिले एवं क्लास 8 पे गुटिए करथिले। तो डिफरेंट वीडियो रे आपण माने देखि परिबे कि जेमति कि आपनकर जो क्वेश्चन प्रिपेयर करा जिवो सेथरे आपनकर इजी क्वेश्चन केते परसेंट रहइबो ता सहित एवरेज क्वेश्चन केते परसेंट रहइबो एवं डिफिकल्ट क्वेश्चन केते रहइबो सेथरे आपनकर ज्ञान भित्तिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन केते रहइबो एवं आपनकर बोध भित्तिक अंडरस्टैंडिंग प्रश्न केतोटी रहइबो एवं उच्च चिंतन युक्त प्रश्न बा एप्लीकेशन जोडा आपण कहउछन्ती केतोटी प्रश्न रहइबो ता सहित आपनकर जे देखिबा क्लास 5 रो रिटन रही आपनकर 40 मार्क देन ओरल रही आपनकर 10 मार्क किंतु क्लास 8 पे रिटन आपनकर 50 मार्क रही। तो ये जो मार्क आपनकर समेटिव असेसमेंट 1 पूर्व जो पार्ट पढ़े थे से आपनकर 30% रेस्ट आपनकर 70% पड़ो समेटिव असेसमेंट पर आपनकर जो विषय गुड़िक आप पढ़े ता सहित केतोटी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आसीबो केतोटी आपनकर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न आसीबो एवं अति संक्षिप्त प्रश्न केतोटी आसीबो सब्जेक्टिव केतोटी प्रश्न आसीबो ऑब्जेक्टिव केतोटी प्रश्न सब आम आलोचना करते लास्ट वीडियो रे से वीडियो लिंक मु आपनको ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी। ता सहित देखंतु आपनकर जेतेबेले मूल्यांकन करा जिवो आपनकर श्रेणी कृतकार्य पई बा ऊपर श्रेणी को आपनकर पदोन्नति पई सेतेबेले आपनकर दुईटी मार्क देखंतु आपनकर गोटे रही इंटरनल असेसमेंट देन आपनकर एनुअल असेसमेंट जोटा कि वार्षिक परीक्षा रही। इंटरनल असेसमेंट रे आपनकर फॉर्मेटिव 1 फॉर्मेटिव 2 ता सहित समेटिव 1 रो ये जो मार्क रो वेटेज रही 30%। ओके दुईटी जाक क्लास 5 पे रही क्लास 8 पे रही किंतु लिखित कार्य गोटे रही जोटा कि आपनकर क्लास 5 पे रही 10% गुरुत्व रही देन आपनकर क्लास 8 पे आपनकर 5% रही। ओके ता सहित आपनकर गोटे प्रकल्प कार्य दे जो प्रोजेक्ट वर्क जोटा आपन कहउछन्ती सेथिरे आपनकर क्लास 5 पे 20% बोधे रही 20% एवं क्लास 8 पे आपनकर 15% रही। क्लियर तो एभली भाबे आपनकर परीक्षार जो पदोन्नति पे मार्क हिसाब करा जिवो। हाँ ता सहित आपनकर जो क्लास 5 रो वार्षिक परीक्षा पे आपनकर वेटेज रही 40% देन आपनकर क्लास 8 रो बोधे 50% रही 50% एपट रही आपनकर इंटरनल असेसमेंट क्लास 8 रो 30% रहिला एटा आपनकर जो लिखित कार्य 5% ये हला प्रकल्प कार्य 15। ओके ठीक है हाँ तो यहाँ आपनकर हो क्लास वार्षिक परीक्षा पे एनुअल 50% किंतु आपनकर क्लास 5 रो एनुअल एग्जामिनेशन रो वार्षिक परीक्षा जो रही से आपनकर 40% गुरुत्व दि जाए जोटा कि हम लास्ट वीडियो डिटेल्स में आलोचना करते आपन ताकू देखि नेबे बुझली बुझी परिबे। तो वर्तमान देखिबा आपनकर जो क्लास 5 रो लिखित कार्य पे ओके लिखित कार्य पे आपनकर 10% रो गुरुत्व रही आमे सब्जेक्ट वाइज आलोचना करिबा प्रकल्प कार्य लिखित कार्य ठीक अच्छे। तो फास्ट देखा तार सूचक गुड़िक कौन रही ओडिया आम आलोचना करवा लिखित कार्य नियमित श्रेणीगृह में संपादित होता कार्यगुड़ी को अंतर्भुक्त करे जेपरी पाठ्य पुस्तक अभ्यास कार्य न्यस्त कार्य कार्यफर्द सूत्र लिखन हस्ताक्षर इत्यादि एगुड़ी सब लिखित कार्य रही एगुड़ी निरंतर भाव धारणा को बुझा युक्तियुक्त ढंग से उपस्थापन करने और लिखन कौशल आदि मूल्यांकन करिबारे सहायता करे। निम्न प्रत्येक विषय पर लिखित कार्यर केतेक उदाहरण दि जाइए शिक्षक शिक्षयित्री एथिमध्यरु जेकोसी दुईटी लिखित कार्य करी सूचक आधार में शिक्षार्थी को मूल्यांकन करेंगे। एटा क्लास 5 पे मुझे कहूँ जार वेटेज रही 10% बा 10 मार्क जोटा रही। तो देखो सूत्र लिखन ये फास्ट आम ओडिया विषय आलोचना करवा शिक्षक निज मनरू 5टी वाक्य किंबा जेकोसी एक अनुच्छेद को सूत्र लिखन पर डाकिबे शिक्षार्थी माने लिखि सारिबा परे खाता संग्रह करिवे शिक्षक शिक्षयित्री निम्न सूचक आधार में मूल्यांकन करिवे। तो सूचक देखंतु डका जाइथिबा विषय वस्तुर संपूर्ण लिखन होईछि तापई यदि लिखिछि सठिक भाव 3 नंबर देबे बनान शुद्धि अछि 3 नंबर विराम चिन्हर उपयुक्त व्यवहार हेउछि 2 नंबर सुंदर अक्षर और परिष्कार परिच्छन्नता होईछि 2 नंबर मोट एभଳି भाबे 10 नंबर देबे। चित्र पठन शिक्षक सेकेंड कार्य गोटे रही शिक्षक शिक्षयित्री माने जेकोसी गोटे चित्र देवे चित्र को देखि शिक्षार्थी मानक 2-3टी वाक्य लिखा कहे
নিম্ন সূচক আধাରରେ মূল্যায়ନ କରିବେ। ଲେଖାଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛି, ଚିତ୍ରର ନାମକରଣ କରିଛି, ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଏଭଳି ଭାବେ 10 ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲିଖନ ଏଇଟା ଗଦ୍ୟ ଆଧାରିତ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 2025ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2026 ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପାଠ ଆଧାରିତ 2-3ଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ନିମ୍ନ ସୂଚକ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଓ ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ହୋଇଛି, ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଏଭଳି ଭାବେ 10 ନମ୍ବର ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 25ରୁ ଏଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର 3ଟା ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଲା 10ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 9, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଲା 8, ଗୋଟେ ରଖିଲା 7, ତ ଆପଣ 9ଟାକୁ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ସାରାଂଶ ଲିଖନ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପଦ୍ୟର ସାର କଥା ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ନିମ୍ନ ସୂଚକ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ସାରାଂଶଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିଛି, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଓ ପରିଷ୍କାର ସହିତ ଲେଖିଛି, ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଓକେ, ଏଠି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ବା ଅନୁଭୂତି ଲିଖନ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ବିଷୟରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ନିମ୍ନ ସୂଚକ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବେ। ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଓ ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ହୋଇଛି, ପର୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିରୋନାମ ଲେଖିଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୂଚକ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ତ ଆ ଭିତରୁ 5ଟା ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖିବ ବା ଅଧିକ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ରଖିବ ସେଇଟା ଆପଣ କାଉଣ୍ଟକୁ ନେବେ। କ୍ଲିଅର। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ୱେଟେଜ୍ ରହିଛି 10। ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆର। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ ଆଦି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଶିଖିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୂଚକ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ବିଷୟରେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଲେଖିବ। ବିବରଣୀ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିମିଶି କରନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 502। ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେହି ବିଷୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେବେ। ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତାର 2ଟି ପଦକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଶଳାପଟିକୁ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 514। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବ। ବଡ଼ ହେଲେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରି ସେହି ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି 516। ନିଜ କଳ୍ପନାରୁ ଗପ, କବିତା, ଚିଠି ଆଦି ଲେଖିବ। କବିତା ଗପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଲେଖିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ ଓ ଅଭିଧାନ ଶବ୍ଦକୋଷ ଆଧାରରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଲେଖ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି 5 ନମ୍ବର। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କରିଛି। ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଓ ବନାନଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଛି 4 ନମ୍ବର। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ, ବାକ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ 4। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା 4। ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି 3। ତ ଏଭଳି ଭାବେ ମୋଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ନମ୍ବର। ତ ଏଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 5ର ଓଡ଼ିଆର ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲିଖିତ ୱାର୍କ 18 ୱାର୍କ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ। କ୍ଲିଅର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 10 ରହିଛି, ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟେଜ୍ 20।
होप आज भिडियोटी आपंप इनफर्मेटिव थी जब भिडियोटी आपको भल लगे भिडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो आम इंग्लिश देखा।